rin. So, ayan. Katok lang, katok. Tapos. Tapos mga 10 na ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Para gumalaw-galaw yun. O yan. Tsaka nyo kunin. O, diba? O, diba? O. Testing pa natin yung isa. O. Ayun. Makukuha. Ito. Ito naman. Ganan nyo lang. O. Body. Kuha din yan. Nagalaw-galaw pa. Hindi na lang. Isa pa. O, katok ulit. Plus. Ikot ulit. 10 times.